তিনি জুলাই तालनि चिदक सालमारि सांग्रांशाला सामनो श्री श्री जगन्नाथ मोताइनि सामुं चेंसावै रिजाखा अ मन्दिरा गोबांमा बरगरगनो फायै मोताइरक रिफाइबायखा तै अ जगन्नाथ मन्दिर ताकलाय बिसिबाय बिसि चुकु चिचुकु कावै तंगो हिनै साखा तै कमिटिनि बिसंथिबो गाहामके नायखल जागै तिनि सांग्रांशाला रथ यात्रा मेला खलायजागै tongo joto community ni borok rok no tui o jogonnat mela khlaijagui tongo hinai sakha जय जगन्नाथ जय राधे जय जगन्नाथ जय सुभद्रा जय बलदेव जय जगन्नाथ कृपा सामनो बाजार गलाई डिस्ट्रिक्ट सामनो बाजार जगन्नाथ मंदिर प्राय जगन्नाथ रथ यात्रा मानी जगत आशीर्वाद बाय साकरानि आशीर्वाद बाय देखायते मानी प्राय 97 98 बছর चले 99तम रथ यात्रा जों चलाय थायो रथ यात्रा गुरुजन लागै फायदा थाखायबो प्राय समागमानै दङ बेनि बागै आरो बिदि सालिया हानि परिबर्ते बावै साजिनाय जय राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय बो जागायाव फुजा चलैतो श्री 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ini बर्तमाने सामनो बाजारनि रथ यात्रा जगन्नाथ मन्दिर प्रांगणो आसौलायजाव তিনি उपस्थित दङ जोंनि जगन्नाथ मन्दिरनि पुजारी गोसाई गोपाल जय गोपाल बैष्णव आनियागारा दङ समाज सिबि अनंत मोहन रुवाजा एरपरे बिनि करे दङ प्राक्तन एमडिसि चम्पारा आस्लो बिनि करे दङ समाज सिबि बिमजे रियां बिनि करे दङ नैनि जतेन्द्र रुवाजा तारपरे इजों याक्सि दङ सामनो बाजारनि व्यवसायी पक्ष থেকে युलाल बनिक एरपरे दङ नैनि बिनि करियो जगन्नाथ मन्दिर बर्तमाने कमिटिनि केशियार এবং উপস্থিত যারা তোমার সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট মেম্বার সব কমিটিনি গ্রুমাও তিনি যে রথযাত্রা 16 তারিখ 7 মাস 2026 বৃহস্পতিবার অন্যান্য বছরের হাই খাইয়ে তিনি রথযাত্রা খাইলাইয়েছ সামনো বাজার একটা ছোট্ট একটা রাজ্য জায়গা नैनि धलाई डिस्ट्रिक्ट नंथ्राइ भेलि महकुमा अधीन सामनो आरडि ब्लकनि अधीन सामनो बाजार जाति जनजाति उभय अंशनि बरौसं स्वतःस्फूर्तभावे प्रति बছর जोंनि जगन्नाथ मन्दिर रथ यात्रा जों पालन खालायो सिनो कोनो जाति धर्म वर्ण निर्बिशेषे जों स्वतःस्फूर्तभावे खायसानो खायसा सहযোगिता खालायो अपने रथ यात्रा खालायो किन्तु ताकलाय नैनि 99तम বছর চলেখা প্রথম এই রথযাত্রা आं आसाय मानिस्लाये आगे प्रथम स्वर्गीय धनभक्त दास वैष्णव प्रतिष्ठाता खायो এই रथযাত্रा धनभक्त दास वैष्णव प्रतिष्ठा खाय माने परे प्राप्ति माने परे स्वर्गीय गोसाई मोहनचांद वैष्णव बिनि आगो हस्तांतर खायो এই जगन्नाथ मन्दिर ताकलाय 99तम सौ जगन्नाथ रथ खाई फेलेका एवं तिनिबो जे 8टानि हतेसे पूजा आरम्भ खायका बेस तिनि भक्ति समागम खायै एरे पूजा अंशग्रहण खायका बेस आनंद उपभोग खालायो जों जाति धर्म निर्बिशेषे सिनि ए रथ यात्राना बत्तिगलाय काम जाय खालामनाय एबं बत्तिगलाय जों आर'जना मानाय बत्तिगलाय जों ए रथनो जों देशनि एकटा सुनाम अर्जन खालामना अपनी बागैसे प्रसेस खालाय दंलायो एबं बर्तमाने रथ यात्रा
জগন্নাথ মন্দির সে জগন্নাথ মন্দির হানি ওয়াল বাই বর্তমানে বিল্ডিং চলে দङ বিল্ডিং কমপ্লিট উয়াखौ বিল্ডিং কমপ্লিট उनानै কমসে কম आरो বছর খানিক সময় नांनाय কিন্তু বিল্ডিং টানা থাকলে রাং অটোপুরিনি দরকার ওটাইয়ে যেটা বাধ্য যেটা যুক্তিযুক্ত কোনো মাস আগে এবং তিনি 49 কেন্দ্রनि एमएलए সমুলাল চাকমা बिनि कौनबा आं उलै माख्लायो जे इ मन्दिर थांनानै बागै कय लाख 10 लाख रां अनुदान होखा सरकार हইতে বা बिनि फान्ड एमएलए फान्ड हইতে তাছাড়া কমিটিরাও বিভিন্ন জায়গা কালেকশন করে মোটামুটি তাবো 7 ডালাই মানে শতকরা 60 ভাগ কাম অগ্রসর উঠা আর 40 ভাগ কাম দङ আশা খাयो अपना सेने कमिटिनि যারা শ্রাইরাও খুব উদ্যোগ লাগে কাম খালাयो স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনে হিংসা করে ঘৃণা করে এই জগন্নাথ রথ যাত্রানো বপ্তেক লেখলে মানায় এই মন্দিরনে বপ্তেক লেখলে নানায় প্রত্যেক রায়রাवनि উৎসাহ উদ্যোগ দিয়ে আং খুব সন্তুষ্ট খুব হামজাগো এবং বাও আগামী দিন ওয়াবুয়া কো ওয়াসলো বসাগো আগামী দিন এই যুবক সমাজরা বাও এই রথ মন্দিরনে জগন্নাথ মন্দিরনে পুরাপুরি ভাব বল সমাপ্তি করে এবং অরনি জাতি উপজাতি সব অংশनि जोंनो যথাযথভাবে সাহায্যরগো ও কোনো অস্বীকার মানলা কম আরো বেশি সাহায্য লাयो আগামী দিন বা আরো সাহায্য মানায় আশা খাयो জাতি জনজাতি অংশनि প্রবৃত্তি थानो অদায় সিনি কোনো ভেদাভেদ করে সে মন্দির বপ্তেকলাই সুন্দরপ্লাই মানায় মন্দির বপ্তেকলাই থাকমানায় আপনি বাগৈ जों তিনি এই রথ যাত্রা দায়ে জমায়ে দंखा এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে পূজা খেলেনায় 3টা 50 পূজা চলে না 11টা হচ্ছে 12টার মধ্যে এরপরে সে 3টা দায়ে পরিক্রমা বাজার পরিক্রমা কেনা আশা খাयो এরনি আর একটা দপ্তর তারপরে ইলেকট্রিক ফায়ার সার্ভিস আর অন্যান্য দপ্তরनि গ্রুপ ফাयो নাই সবাইকা পয়সা বকুলকা বাও সহযোগিতা লেখা जोंनो যাতে কোনো রকমে অবতরণ যাতে কোনো রকমে বিপদ কলাইলে যাতে কোনো রকমে আঘাত যাতে কোনো রকমে কোনো ক্ষতি যাতে আপনি বাগৈ অল দপ্তরनि গ্রুপ যথাযথভাবে তিনি এই রথ যাত্রা বাও সহযোগিতা নানি বাগৈ जोंनो সাহায্য খাইজা যত যে তিনি দंनायराव যারা दंनायराव जों এই রথ পাইয়াছে পয়সা শান্তিপূর্ণভাবে এই রথ পরিক্রমা খাইয়ে এরপরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করে তারপর তিনি রথযাত্রা তিনি সমাপ্তি ঘোষণা নমস্কার সংচাতি চ্যানেল হরে কৃষ্ণ জয় জগন্নাথ জয় রাধে আসলে খুবই আনন্দিত যে এই সামনু বাজার যে এলাকানি এই এলাকাগো প্রায় 4টা জেলা রথ অনুষ্ঠিত হইব কিন্তু এবারও খুবই আনন্দিত जों एबारो 99तम रथयात्रा बा रथ परिक्रमा जों उद्यापन खालामो दङ সেই উদযাপনে जों गांग्रों संघ खालामो सानानि बागै जों তোমাকলাইকা একটা বিভিন্ন ক্লাব ন লাগাই जों जॉइंट कमिटी आरो যত জাতি জনজাতি যত অংশনি দङ লাগাই जों ভেদাভেদ খাই জাতি যতনো কমিটি जों 27 জন বানাইখা তারপরে जों আরনি এডভাইজার কমিটি जों ওকরারও বানাইখা जों যত নুই দङ ওকরারও যেমন সমাজসেবক দङ যেমন চৌধুরী দङ কারবারি দङ অবাইকলে রাজা দङ অবাই जों যত এলাকানি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গন जों উদযাপন করি তিনিও সুজরাতে বরফ ফাইকা পূজাও অবত ভগবানের কৃপায় তিনি যেমন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ थांनाय बारनिस्लायै एबार যেমন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ কপ্লং जों सान थांलाय जिगासे कारमिया अबाय प्रभुनि सिनि आशीर्वाद दङ भबिष्यतआवबो जों चिन्ता खालामो जे आगामी बाराव जों 100तम जखम जों नाय आइखौ आरो जाक जमबाबो जों खायनानि চেষ্টা खालामो नरंनि ओ पूजा सिनि ओ जगन्नाथ पूजा खायतानि कोनो केसे केरें रद नुजा एबारो जों जे पूजा खायतानि दायो जों कोनो आरो बेजाल करे बा बादा बिपत्ति करे केनाना एक्सपार्ट गभर्नमेंट रुल अनुसारे जों एसडीएम सार अर्डार खायका এবং রথ পরিক্রমা খাই জানাই টাইম টেবিল যাও 3টা থেকে 6টা
अबनि बिसोरनो जों फैनानै सेस्था खालामनाय এবং जों थांनाय बारनि एबारबो जों मासिर बारिबो जों बेबस्था खालामनाय जाब अबশ্যই 7 दिन চলে बाहिनी आरो কোনো बाधा करे যেমন বিভিন্ন যিনি পুলিশ প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে ফায়ার সার্ভিস হেলথ ডিপার্টমেন্ট এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউডি ডিডব্লিউএস ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ করে যত সময় আপ্রাণ সহযোগিতা খাই साननैसोनि मुंखा आंनि मुंखा लखिन्द्र त्रिपुरा आं जगन्नाथ मन्दिर परिचालना कमिटिनि पार्मानेन्ट केशियार हिसाबै आं काम हामबाय 3 বছর आं हामबाय सान আমার নাম শিবপুর বণিক সামনো এই পূজাটা কোনখানে হইতেছে পূজাটা সামনো বাজার সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দির আপনি কি এই পূজা কমিটির পূজা কমিটির একজন সদস্য ও তো আজকে এখন তো বাজে প্রায় 9টা 10টা এই সময়ে মানুষ কীরকম চলে এখানে পূজাতে এখন পর্যন্ত তো মানুষ প্রায় সারা বাজারে ঘোরাফেরায় আছে প্রায় 2-2.5 বাড়বো এটাই তো আমাদের লক্ষ্য তাই আপনাকে আজকে যে মানে সম্প্রীতি মিলন যে রথযাত্রা উপলক্ষে দেখতেছি খুবই ভালো লাগছে আর আগামী দিনও যাতে এই মিলন বন্ধন থাকে এটাই আশা করি পাশাপাশি এই রথযাত্রাটা অবসর 99তম উৎসব যেভাবে সুশৃঙ্খলা হইতেছে আশা করি এই সুশৃঙ্খলা বজায় থাকবে সবাই অংশগ্রহণ করবেন এই কথা বলে আমি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে ধন্যবাদ আজকের এই রথযাত্রাটা নিয়ে আপনি কি বলবেন স্যার আচ্ছা সবাইকে নমস্কার সমাজ বন্ধুদের নমস্কার আজকে আমরা সামনো বাজারে একটা আগস্টে আমরা রথযাত্রা প্রতি বছর না এবছর আমরা জাতীয় বর্ণনগর নির্বিশেষে আমরা এই রথযাত্রা উৎসবে আমরা আনন্দ উপভোগ করব আর জাতীয় এই রথযাত্রা উপলক্ষে জাতীয় বর্ণন নির্বিশেষে যাতে আমরা জাতীয় রথযাত্রা আমরা উপভোগ করতে পারি এটা আমি কামনা করি আমরা কামনা করি ধন্যবাদ টিফিন করো एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.